15 minutos sobre as 11 da noite. Xavier Vence, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, con moita actualidade hoxe en relación co que está acontecendo neste país, na política deste país. Última hora, acabamos de coñecer que hoxe mantiveron un encontro vostede mesmo con Xosé Manuel Beiras. Para qué? Si se pode preguntar. Bueno, pues foi un encontro privado e particular para falar de como vemos a situación cada un dos dous. Era un encontro que levaba pendiente xa bastante tempo, desde antes do verán. Por lo tanto, foi un encontro que espero que sirva para que entendamos mellor en que estrategia está cada un, non? E pola parte que lle corresponde a vostede, entende mellor a estrategia na que está Beiras? Pois, se hai de ser sincero, non de forma moi clara, non? A verdade é que espero que a aposta pola que algúns estamos neste momento, que é construir unha grande candidatura galega de unidade, sexa finalmente a aposta pola que aposte tamén Beiras, valga a redundancia, non? Pero neste momento a verdade é que non o teño moi claro, non? De feito, mañán presentan un acordo político con Podemos e con Esquerda Unida, nun marco e nun contexto no que parece que define pois un proxecto de candidatura, ou polo menos así parece que o anuncia, non? Nós, desde logo, esperábamos que pudera haber aínda un espacio para o encontro, para poder, de algún xeito, sumar esforzos nesa candidatura galega de unidade. E non dou por feito que eso mañá quede cerrado, pero, desde logo, bueno, pois dá a impresión de que está bastante avanzado esa outra proposta. Por que cree que Beiras está nesta tesitura actual, tendo en conta máis que ten xa 79 anos, que non é un neno? Por que cree que chegou aquí? Pois non sei, eso sí que non o sei, eso terás que preguntarlle a él, pero... Do mellor algo aclarou nese encontro. Non, porque tampouco non era iso, eu o que formuleille, pois cal era o proxecto no que está embarcado neste momento o BNG, que estamos desde as eleccións municipais para cá apostando claramente por unha candidatura de unidade. Para eso renunciamos ás nosas siglas, para poder facilitar a confluencia de todas as forzas políticas galegas, tamén para poder sumar ao redor desa candidatura a moita xente que non milita en ningunha das organizacións, polo tanto, facer unha candidatura de amplia base cidadán para ter unha candidatura galega, coa ambición de ter un grupo parlamentar propio, soberano no Congreso, e, polo tanto, bueno, expliqueille cal é os pasos que se foron dando e o espacio que desde o noso punto de vista hai aínda para que a Nova e outras forzas políticas se podan incorporar a ese proxecto, non? Non me quedou claro se finalmente vai ser esa aposta final deles ou se van a seguir, digamos, consolidando eso que en principio se albisca, que é esa alianza con Podemos e Esquerda Unida. Bueno, estamos conversando con Xavier Vence, está na mesa continua con Osadina, está tamén Manuel Lago, moi boa noite. Venancio Salcines, moi buenas noches. Julio Sequeros, moi buenas noches. Hola, Fernanda. Decíamos efectivamente que mañá se presenta ese preacordo que en principio parece visibilizar, señor Vence, por onde van as cousas. En algún momento tivo o convencemento de que ese acordo de todos era posible ou sempre sobrou alguén nese preacordo? Por exemplo, Podemos. Bueno, nós formulamos no seu momento unha proposta que era de obxectivos políticos para conformar unha candidatura galega. E decidimos que, además de renunciar ás nosas siglas, puderan participar nel todas as forzas políticas, sin ser nacionalistas tamén, que compartisen ese obxectivo, non? Por lo tanto, era posible dentro dese plantexamento que era puderan entrar irrenunciable para o Bloque? Pois que fora unha candidatura galega e que fora unha candidatura que vai para ter un grupo parlamentar propio no Congreso dos Diputados que non este supeditado á disciplina de outro grupo parlamentar como poda ser o de Podemos ou de calquer outro, non? Sino que vaya ao Congreso a defender os intereses de Galicia respondendo ao que en Galiza decidamos as forzas políticas e a ciudadanía. E esa segunda parte non estaba garantizada? Non ya garantizaron o Bloque? Non sei cal é o proxecto, entendo que o proxecto que ten Podemos, que ven formulando Podemos, é que o que quere é consolidar un grupo parlamentar de Podemos potente, mesmo fala de que as súas candidaturas serán candidaturas co
coa denominación Sí, de Podemos de algún xeito. Claro, pero eu supoño que se produciron negociacións a 4 bandas ou non? Non se chegaron a sentar nunha mesa todos? No, eso nunca ocurriu. Nunca no. se produciu? No, no. Claro, entón non sabes exactamente calos eran os puntos de desencontro? Hubo reunións de 2 a 2 ou...? Eu entendo que as negociacións que houbo polo que trascendeu, non? Pois son reunións entre Esquerda Unida e Podemos por un lado e a Nova e Podemos e Esquerda Unida en algúns momentos Pero por outro. dende o bloque convidouse a todos os actores ou non? Nós, desde o BNG, convidamos a todos, de feito, nas reunións que houbo no banquete de Conxo asistiron persoas de diferentes organizacións políticas e na reunión que houbo o fin de semana pasado en Santiago, que asistiron alrededor de unhas 1000 persoas, había persoas de diferentes forzas políticas, non? Había pois unhas 8 forzas políticas representadas, entre las o BNG, pero outras máis, e había xente, cidadáns non militantes, e había pois tamén persoas mesmo de Podemos, non? Había unha pluralidade moi amplia. Por lo tanto, todos estaban convidados a participar en ese foro, en ese encontro, que era para enriquecerse da maior pluralidade posible, non? Coa idea, eso sí, o que tiña na convocatoria de Iniciativa pola Unión, o obxectivo era aqueles que quixeran vir para configurar unha candidatura galega para ter grupo parlamentar propio, esa era a idea guía, non? Quen cree que está sendo máis xeneroso e menos xeneroso en este proceso? Bueno, non quero calificar a nadie nin aos demais, eu o que podo dicir é que o BNG eu creo que está sendo absolutamente xeneroso, non? É xeneroso en todos os sentidos, no sentido de que decidimos renunciar ás siglas do BNG para facilitar a conformación dunha candidatura moi ampla. Por outro lado, poñemos todas as nosas enerxías e a nosa forza, o que é unha organización consolidada en todo o territorio, para contribuir a esa candidatura, e por outro lado puxemos, digamos, uns puntos mínimos, tan mínimos que creo que son de fácil cumplimento para calquer forza e para calquer cidadán que se vexa como galego e que queira ter unha voz propia en Madrid, porque basicamente esas son as condicións de partida, non? Que opina de Podemos? Bueno, eu creo que Podemos é algo que foi evolucionando ao longo do tempo. Inicialmente creo que foi unha forza política que conseguiu ilusionar a un certo sector de xente con un discurso pois moi digamos de amplio espectro e de contestación, sin propostas concretas. A medida que foi concretando, creo que foi perdendo moita frescura e foi perdendo moitos adherentes e simpatizantes polo camiño, e tamén creo que é unha forza política que ten moi pouca base, moi pouca organización, un proxecto moi pouco claro, e que no fondo vive ou se alimenta dunha ilusión, non? Unha ilusión, e é que moita xente creía que podía ser unha ferramenta para cambiar moitas cousas, non? Na medida en que o paso dos últimos meses, as últimas eleccións, desde Andaluza para cá e en particular nas catalanas, eu creo que ese factor de ilusión creo que crebou, pinchou de algún xeito o globo da ilusión. Eu creo que neste momento claramente é un proxecto que está perdendo bastante simpatía, e tamén porque creo que mesmo o que no seu momento foi unha fortaleza de comunicación, neste momento estánse empezando a ver as costuras, non? Estáse empezando a ver que, bueno, hai un estilo, incluída Pablo Iglesias, hai un estilo e hai un discurso moi centralista, un sistema de mando na organización moi vertical, todo aquilo que era de abaixo arriba, eso quedou moi atrás. Eu creo que hoxe é un dos partidos, digamos, máis verticales, e ademais eu creo que o discurso que en algún momento facía con respecto ás nacións, que era o dereito a decidir, xa descubrimos que o que había detrás diso, que non era realmente nada sincero. Nesta eventual candidatura única galega, que polo que vemos parece que ten algún problema, cree que Podemos resta máis ou suma máis? Eu creo que todas aquelas contribucións e forzas que pudera haber a unha candidatura en clave galega, eu creo que todos podían sumar algo, todos eran, eu creo que, benvidos. O cual non quere decir que eu crea... Vostede, por exemplo, viríase facendo campaña electoral con Pablo Iglesias?
Bueno, eu creo que unha candidatura galega non necesita de padriños, non necesita, eu creo que os militantes de Podemos en Galicia, si son realmente políticos e persoas con visión e con compromiso, pois supoño que poden facer unha campaña política sin, digamos, o padriñazgo de Pablo Iglesias. En todo caso, nós o que aspiraríamos en calquera caso é que fora unha candidatura urdida desde aquí, con un proxecto e un programa desde aquí, que é o que estamos facendo, e que os que participaran foran tamén as persoas que representan algo no noso país. Bueno, temos moitos asuntos que compartir con Xavier Vence, pero este é un dos asuntos fundamentais que ten que ver co que está sucedendo nestes momentos no país, así que pido primeira intervención. Vou empezar por Manuel Lago. Eu vou facer unha pregunta difícil ao meu amigo Xavier. As forzas que presentan mañá, parece un acordo, levan traballando xuntas un ano, non? A Nova e Esquerda Unida máis, con AGE e con Podemos as candidaturas de Unidade Popular para os concellos. Foi un erro do BNG non entrar nesa dinámica unitaria para as candidaturas municipais en Coruña, en Santiago, e para que non quede só en pasado? É un erro que o BNG non este participando nos gobernos, donde hai gobernos progresistas, progresistas de esquerda e nacionalistas nas cidades, e mesmo teña un certo nivel de confrontación entre eles. Eso non explica en parte as dificultades que hai para conformar esa candidatura común. E mesmo, déxame completar, non quero... Foi un erro non entrar en AGE? Bueno, vamos a ver, empezando pola cuestión da política con respecto aos gobernos que hai agora en algunhas das cidades. Eu primeiro debo decir que hai diferentes cidades e vilas do país onde estamos gobernando conxuntamente. Por exemplo, en Cangas hai un goberno tripartito onde está unha candidatura onde está o BNG con persoas de Esquerda Unida, de Podemos e de Anova, da FPG. Hai outros gobernos onde estamos participando con candidaturas que saliron desa matriz. Hai, por lo tanto, diferentes situacións. Desde logo, en calquera delas, o que hai é unha política de aberta colaboración cos gobernos que responden a ese perfil, non? Tanto en Santiago como en Coruña hai, digamos, unha disposición á colaboración que se manifestou desde o primeiro momento e se está cumplindo, non? O cual non quere decir que haxa que coincidir en todo, obviamente, non? E despois, con respecto ao que foi a estrategia electoral, bueno, o BNG apostou por unha línea que era ampliar a base social das candidaturas do BNG coas asambleas abertas. Conseguimos configurar asambleas abertas na maior parte dos concellos do país, en 260 concellos, e ao final temos un número de concelleiros en todo o país moi importante, que son 470 concelleiros. Obviamente, eu creo que o resultado está a vista, e o resultado está a vista no sentido que hai unha representación municipal e un poder municipal. Temos 30 alcaldes, cogobernamos en 45 concellos, que son, digamos, é o resultado do apoio ao BNG. Hai, na contraparte, hai dúas experiencias concretas que son singularmente exitosas, que é Coruña e Santiago. E eu creo que hai que analizalas, cada unha delas, nas súas circunstancias, e o que ocorre é que eu creo que non se pode generalizar eso ao que ocorriu en todo o país, porque son dúas experiencias singulares, sí, dúas cidades que tiñan unha situación no seu goberno moi peculiar, e onde as alternativas, pois, ao mellor non acertaron a crear a ilusión de que podían derrotar o Partido Popular aí, e si se creou ao redor desas outras candidaturas. Por lo tanto, eu creo que son dúas experiencias singulares que tampouco non permiten a súa generalización. En todo caso, por parte do BNG hai unha valoración sobre o que foi esas experiencias e hai unha vontade de colaboración que queremos que ten que ser sempre tamén en sentido recíproco, porque en Pontevedra, onde goberna o BNG e faltalle un concelleiro para a maioría absoluta, tamén quero recordar que hai unha política da Marea de Pontevedra que é absolutamente agresiva co goberno do BNG, non? Por lo tanto,
non hai ningún exemplo comparable á inversa. Non hai ningún concello onde alguén pode decir que o BNG ten unha política agresiva con respecto a calquera deste tipo de Este diagnóstico, que seguramente coincidimos todos en el, non é un motivo de confusión absoluta para a xente? Que a xente non sabe moi ben de que vai cada un. Bueno, é certo que estamos nun momento de confusión total, porque o panorama político está absolutamente convulso, hai 1000 propostas, 1000 iniciativas, 1000 grupos, emerxen sobre todo no espacio da esquerda, pois aparecen grupos moi fragmentados a cada pouco, e é certo que para unha gran parte da ciudadanía resulta moi difícil seguir, digamos, as liñas mestras do que ofrece e do que hai no panorama político, non? Nós, desde logo, no BNG apostamos porque haxa clareza, porque haxa un proxecto. Nós, cando apostamos agora por unha candidatura galega de unidade, sí que tratamos de perfilala con uns puntos mínimos, pero que sexan moi claros. Non se trata tampouco de sumar por sumar, sino de sumar a todos aqueles que comparten uns obxectivos mínimos. Arrepentiuse o Bloque de non participar no proxecto de AGE? Bueno, afortunadamente non participamos neso, porque o XAGE non existe, como din os seus portavoces, non? O XAGE é un espacio absolutamente fracturado, polo que eles mesmos recoñecen, non? Por iso se empezan novas aventuras, non? Polo tanto, afortunadamente mantivemos un proxecto que ten moitas cousas que mellorar, pero en todo caso é un proxecto cunhas liñas claras e cunha base organizativa en todo o país que obviamente non o ten ninguna das organizacións de AGE, non? Venancio. Mira, Xavier, cuando te preguntaban sobre qué cedía el Bloque para montar esa candidatura, tú decías la renuncia a las siglas, decías la fuerza que tiene vuestro partido, y decías un tercer elemento que era unos mínimos programáticos. Y ahí yo es donde me quedo preocupado, ¿no? Porque al final, si vamos con una candidatura gallega, cual es ideal, es decir, a mi grupo parlamentario gallego propio, me parece una buena cuestión, pero si vamos a un grupo parlamentario propio, con unos mínimos programáticos, ¿qué nos queda? ¿Qué es el grupo? El grupo al final lo que va a ser es una medida de presión presupuestaria. O sea, lo que vamos a hacer es seguir el juego canario, el juego que ha tenido siempre Coalición Canaria o que ha tenido las fuerzas catalanas, de decir, vamos a ser un grupo de presión para poder alterar los presupuestos en defensa de Galicia. Lo cual no está nada mal, de por sí, ya es un evento a favor, pero en mi juicio no es suficiente, porque estamos a la cola, somos la región de España, o la autonomía de España, que estamos a la cola de crecimiento, pero la cola es la cola. O sea, somos los últimos de España en crecimiento económico. Tenemos unos problemas estructurales que no los soluciona ningún presupuesto. O sea, el cálculo o la política de hoja de Excel, de conseguir que me den un poco más que a los demás, no se soluciona. Y, por ejemplo, no hemos sido capaces de hacer un pacto demográfico. Las fuerzas políticas gallegas, donde obviamente tú tienes un papel fundamental, porque el BNG es una fuerza fundamental en este país, no hemos sido capaces ni siquiera de plantear un pacto por la demografía, cuando todos sabemos que nuestro principal elemento es la demografía. O sea, nuestro principal punto débil está ahí. No tenemos y seguiríamos por ahí. Entonces yo lo que pienso es que está bien que planteemos candidaturas gallegas, está muy bien, pero ¿de qué nos va a servir si no somos capaces de hacer una agenda no de mínimos programáticos, sino de máximos? Bueno, moi brevemente, porque comparto esencialmente o que acaba de decir Salcines agora. Desde logo, un grupo parlamentar galego no Congreso non é solo para ratear unhas cantidades nunhas partidas presupuestarias que tamén son importantes e que é o que están tamén facendo, por exemplo, a representación do BNG neste momento en todos os presupostos, tratando de convencer e presentar propostas para que nos presupostos do Estado haxa máis fondos, máis recursos para proxectos que son de interese galego. Pero hai outra dimensión dese grupo parlamentar que axudar a mudar as políticas noutra dirección, porque efectivamente o problema noso é que temos unha economía en debalo, en caída libre, e eso só se pode mudar mudando as políticas e tamén mudando
o modelo de Estado, porque o que si é certo é que coa recentralización das políticas que se produciu ao longo dos últimos anos resulta que as cuestións máis esenciais que afectan a nosa economía, como é as propias políticas para sectores tan básicos como a pesca, como a agricultura, como sectores industriales, resulta que de novo se volven decidir en Madrid. Bueno, pois nós creemos que eso hai que invertilo e eso un grupo parlamentar propio en Madrid ten que traballar para revertir ese proceso de recentralización e recuperar capacidade de decisión para o noso autogoberno. E desde logo, un grupo parlamentar propio vai con uns mínimos, pero tamén vai con uns mínimos que son de romper con este tipo de políticas neoliberais que están destrozando as conquistas e os dereitos sociais e destrozando os servicios públicos e, digamos, fomentando de forma absolutamente irresponsable a privatización dos mesmos. Por lo tanto, eu creo que o decir mínimos non quere decir que seña solo xuntar a galegos para ir ali a pedir unhas partidas maiores, sino que ir ali para cambiar moitas cousas, a orientación das políticas e, sobre todo, cambiar tamén o que se vai a discutir na vindeira legislatura, que é o modelo de Estado, e que Galiza teña un estatus equivalente a Cataluña e o País Vasco tamén no futuro. Por certo, eleccións que van ser o 20 de decembro, como acaba de confirmar Mariano Rajoy nunha entrevista televisiva. 20 de decembro, saben que había dúbidas entre 13 e 20, finalmente serán 20 de decembro. Fáltame Julio, fáltame Adina, pero hoxe fixemos un pequeno experimento, sabe que de vez en cando saímos á rúa. Quixemos ir para ver esta percepción que temos, que creo que vostede me acaba de decir que comparte, de que hai unha certa confusión na oferta electoral que nestes momentos representa o nacionalismo. Vamos a ver se a xente ten a cousa un pouco máis clara que a nós. A menos de 3 meses para las elecciones generales, el nacionalismo y la izquierda gallega buscan fórmulas para confluir en una única candidatura. De momento se han conformado dos frentes muy claros. Por un lado esta iniciativa pola Unión y por el otro Encontro por unha Marea Galega. Hoy salimos a la calle para comprobar qué opina la gente de estos dos frentes y cómo lo relaciona con el nacionalismo. É unha opción política máis. Oye, hijo mío, pues que yo no soy nacionalista. É unha opción política válida, se é democrática. Para mí nada, para mí non vale para nada. No creo en nada deso. É unha tendencia que, digamos, que ven arraigada de fai moitos anos e que ao pensamento unitario, desde Castelao hasta aquí. Non me siento coruñés, o sea, soy español, pero non me siento español. Uy, el nacionalismo gallego, yo no soy nada nacionalista. Es una cosa que lo siento bien. Para mí Beiras. Digo que non lo sé. Non hai líderes. Ahora, Vence. En su día fue Beiras y a día de hoy yo creo que el trono está vacío. Beiras vaya a Cascadiño. Vence, ¿no? Eu creo que Beiras. Parece ser que es Beiras, ¿no? Es que hay ciudadanos y los nacionalistas andan en el medio. Porque el bloque no tiene nada que ver. O Venega único. El Venega, la Nova esta, después yo creo que Podemos también tira más para ese lado. ¿Al Venega? O Bloque. O Bloque e a opción de Beiras. Eu creo que representa unha opción moi válida e interesante. A mí representa unos valores que no se identifican conmigo. El bloque cambió bastante, al principio era muy radical hace años. Pues la fuerza nacionalista gallega de toda la vida. Para mí representa Galicia. El bloque para mí es Beiras. Unha forma de Beiras e da xente que está con él de buscar un éxito político que non conseguiu estando dentro do bloque. ¿A quién? Parecido al bloque. Sí, claro, aquí es la de Beiras. Para mí nada. É unha mezcla entre o Venega e a Esquerda Unida. Bueno, una es la de Beiras y otra es la otra. Me suena de ver a lo mejor su logotipo. Son muy similares. A Nova é lo que antes varios que se fueron, que es lo de Beiras. Unha vertente de Ague, pero máis radical. O grupo que sacaron también de los bloqueros, ¿no? Que outra opción. Son unha resposta deste último tempo, un soplo de frescura. As mareas, sí. Claro, Ferreiro. Podemos es el que tiene el tema todo este. Para conseguir algo tienen que unirse, si no, cada uno por su lado y pasa lo de siempre en Galicia. No. 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 Non. Hay tantos partidos, hijo, que uno ya no sabe ni a qué tenerse. Como no sea lo que están haciendo ahora para reunirse todas las mareas. O Encontro sí que sóname un pouco. Eso, o sea, desuñezo o asunto. Sí, algo leí en el periódico. No, tampoco. Menos. Te sorprendeu algo? Bueno, efectivamente hai unha parte das cuestións que non se controlan por parte, pero eu vexo que hai unha
polo menos nesta mostra, bastante información. Sí, bueno, efectivamente, bueno, hai información. Alguna incompleta e alguna, pero mellor que outras veces. Mellor que outras veces, é certo, mellor que outras veces, estou de acordo. Bastante máis desconcertantes. Mira que o lío é importante. Julio Sequeiros. Bueno, yo quisiera plantear una cuestión que tiene que ver con el concepto de hegemonía. A mí me da la sensación de que el bloque está luciendo una hegemonía que realmente no tiene. Te lo digo con toda la cordialidad del mundo. Es decir, si nosotros cogemos desde las autonómicas, por ejemplo, las europeas después, las últimas autonómicas, donde pasó a ser, o sea, tienen menos diputados de los que tiene AGE, como resultado de esas elecciones. Tomas las europeas después, tomas las municipales ahora, a mí me da la sensación de que no es el BNG el centro de lo que es el nacionalismo gallego. Es decir, yo creo, entiendo perfectamente que a nivel personal pueda haber tics que de alguna forma de gran familia que ha ido, digamos, un poco cuesta abajo en toda esta modificación del mapa político que estamos viviendo en España. Y a mí no sé hasta qué punto es esa visión del elemento central del nacionalismo que se sigue conservando en el corazón, pero que en la práctica no existe, no es así, lo que está impidiendo el que pueda haber una candidatura única a la izquierda del PSOE. Es decir, a mí es la impresión que me da. Bueno, eu creo que todo é opinable, todas as opinións son respetables, pero, vamos a ver, o que está claro, para min, coñecendo un pouco o panorama e tamén as cifras, eu creo que hoxe existe unha fragmentación importante do panorama político na esquerda e dentro do nacionalismo, pero tamén é certo que hai unha organización que conserva unha presencia en todo o territorio. Antes comentaba os resultados das eleccións municipais que reflicten de algún xeito eso, e que o BNG. Non pretendo facerme, digamos, co concepto de hexemonía para o BNG, non é esa a cuestión, o importante é representar a unha parte importante deste país, que é o que aspiramos, e creo que, sinceramente, hai hoxe poucas forzas que podan poñer en riba da mesa digamos, unha amplitude organizativa e de representación institucional como a que ten o BNG. Xavier Vence, hoxe soupemos, falando de Cataluña, que a CUP propón unha presidencia coral para a Generalitat de Cataluña. Eu non sei que lle parece a fórmula. Bueno, como estamos en Cataluña, están nun período realmente extraordinario, pues tamén as propostas extraordinarias e creativas pues poden ter o seu sentido. Obviamente, as CUP están entendendo que non se trata de conformar un goberno para gobernar de xeito ordinario, sino que se trata de pilotar un proceso que eles consideran que debe ser un proceso que conduza á independencia. Obviamente non sei en que se concreta esa presidencia coral. Bueno, foi unha proposta que simplemente foi mencionada por unha representante da CUP nunha radio. Quen teria votado Xavier Vence se poidera ter votado en Cataluña? Pois eu creo que calquera das opcións que representaban a opción soberanista en Cataluña podía ser válida. Tanto Esquerra, Junts pel Sí, como... Junts pel Sí, a pesar de estar Convergencia metida aí. Sí, eu creo que neste momento é un momento extraordinario, unha candidatura para un obxectivo que eles definían como plebiscitario, e, polo tanto, era unha candidatura moi plural, e non era tanto o perfil ideolóxico esquerda-dereita o que a definía, senón o obxectivo de ganar unhas eleccións para levar adiante un proceso... Independentemente do que houbera en cada unha desas patas, digamos. O digo pola acusación explícita da CUP contra Convergencia e o seu vencellamento á corrupción. Bueno, hai momentos en que unhas eleccións tamén incorporan un elemento de pragmatismo importante. Neste momento, pero non hai límites para o pragmatismo? Si alguén podía encabezar ese proceso e leválo a término, era sin dúbida esa coalición, non? En ese sentido, eu creo que é unha das razóns que pode justificar ese apoio. Sí. A ver, yo creo que esta idea el objetivo, comparto lo que decía Venancio, ¿no? De que el objetivo de tener un grupo parlamentario propio es muy deseable en Galicia, ¿no? Y eso es algo que me parece una idea muy buena y que creo que el BNG sí, que el BNG que quiso capitanear eso me parece muy bien, ¿no?
Pero dada esta fragmentación que hay en este momento en el nacionalismo, obviamente en una comunidad no tiene por qué haber una sola opción, pero hay cierta fragmentación que hace que el espacio ideológico sea compartido de una forma que, como vimos, no solo aquí, pero yo creo que también es un poco más extendido, la gente no comprenda muy bien, no comprenda cuáles son las opciones, no tanto ideológicas a lo mejor, sino de programa político que cada opción defiende. Entonces, en estas circunstancias, ¿cuál es la razón que piensas que hay detrás de esta, digamos, falta de ilusión, a lo mejor, que en este momento el BNG genera, ¿no? Que ha perdido mucha de la ilusión que tenía, ¿no? Y que despertaba en un sector importante que se ha ido, me refiero sobre todo al sector que se ha ido a estas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, a Nova o que ha votado a AGE en elecciones pasadas. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Parece más bien una cuestión, como la gente no diferencia ideológicamente y no diferencia programa político, por lo que parece más bien una cuestión de dinamismo, ¿no? Dentro de estas fuerzas políticas que la población percibe como algo interesante, ¿no? Como algo que en este momento bueno, pues despierta cierta ilusión, ¿no? No sé cómo decirlo de otra manera. No, eu creo que hai diferentes cuestións aí en esa pregunta, non? A primeira é que como se viu nesta reportaxe que se fixo na rúa, a xente si identifica claramente algunhas ideas claves do que representa o BNG para este país. Eso creo que está asentado. Por outro lado, o que si hai neste período que estamos vivindo nos últimos 3-4 anos, hai unha crise política e unha crise de representación. E os partidos políticos con historia, de algún xeito, se sinten trasteados por unha ciudadanía que está, por decirlo así, rebotada co sistema político, coas institucións e cos partidos políticos en xeral, de tal forma que calquer cousa nova que aparece de algún xeito ten un certo encanto, polo menos temporal. O que ocorre que suele ser efímero, como estamos vendo, é bastante efímero. Entón, nese sentido, o BNG, que é un partido con historia, con un proxecto moi claro, pero con unha historia, que decir, moi claro no sentido de apostar pola transformación do país e da sociedade, o que si é certo é que por moita xente se enganchou a outro tipo de alternativas que apareceron de pronto no panorama. Eu creo que ese é un momento que estamos vivindo, hai que pasalo, eu creo que en boa parte é como un sarampelo que seguramente lleven ben a sociedade porque necesitaba, de algún xeito, como un pequeno terremoto que obligara a todo o mundo a repensar as propostas e a forma de dirixirse á ciudadanía. Nese sentido, BNG estamos dando pasos. O feito de que apostemos por unha candidatura de unidade, que renunciáramos ás siglas neste momento, é precisamente unha forma de acercarnos, de facernos máis próximos, de facilitar máis claramente a participación da ciudadanía na elaboración das candidaturas e os programas. Está convencido de que pode haber opcións dunha candidatura de unidade? Bueno, en calquera caso... Vostede economista, se tivera que decirme unha probabilidade, un porcentaxe de probabilidades de que esa candidatura exista e que este o bloque, porque senón non será unha candidatura de unidade, habería dúas candidaturas. Que porcentaxe de probabilidades hai de que eso aconteza, hoxe por hoxe? Eu, desde logo, o BNG vai participar nunha candidatura de unidade e vai haber diferentes forzas políticas e moita ciudadanía plural ao redor desa candidatura na que vai estar tamén o BNG ao lado de toda esa xente. Pero estamos falando da outra, agora, desa confluencia... Da outra depende obviamente, non só da nosa vontade, sino da de outros. Por lo tanto, unha probabilidade. Eu espero que aínda sexa posible que esas forzas, ou polo menos algunhas desas forzas, acaben vendo a necesidade de confluir. Non sei eso, poñerlle porcentaxes. As probabilidades non funcionan. Que non saiba que son xornalista, pero que non saiba vostede, ten que saberlo. O 50%. O 50% quere decir que pode ser sí ou non a mesma proporción. É como 0 grados, non? Bueno, queríamos falar dun asunto que hoxe tamén é noticia e que ten que ver con Rodrigo Rato. Pablo Carballo, moi buenas noches. Buenas noches. Hai novedades con este hombre que tuvo tantísimo poder y tantísimo dinero. Vamos entendiendo por qué. Sí, hay mucho. La verdad que la última semana se le ha complicado mucho la cosa, ¿eh? Acaba de abandonar hace menos de una hora la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, haya declarado como imputado por varios delitos económicos, entre ellos el cobro de comisiones, el alzamiento de bienes o el blanqueo de capitales. Vamos a intentar explicar por qué. Nos vamos a remontar, si os parece, hace justo hoy una semana. Era 24 del mes de septiembre. Entonces le embarga a la justicia el sueldo que cobra del Fondo Monetario Internacional, un fondo que en principio cobraba de por vida y que ascendía a unos 70.000 euros anuales. Ya lo habían hecho con 18 millones de euros. Lo hace justo después de tomar declaración la justicia a este hombre, Domingo Plazas, un abogado. Era el responsable de una sociedad que se llama VivaWay Ltd.
y que estaba ubicada en un paraíso fiscal, concretamente en esta pequeñita isla que están viendo aquí, que se llama Guernsey y que pertenece al Reino Unido. Bueno, pues Domingo Plazas crea en noviembre del 2011 una empresa que se llama Cradonara, que pasa a manos de Rodrigo Rato. Va a ser el responsable de esta empresa. Desde VivaWay Ltd a Cradonara, Domingo Plazas transfiere a lo largo de 8 años, entre 2006 y 2014, 6,5 millones de euros. La justicia no sabe de dónde proviene el dinero, pero lo que sí sabe Hacienda es que Rato no declaró ese capital. Este es solo el principio, porque nos vamos a situar con Rodrigo Rato como presidente de Bankia. Ahí parte la operación que hoy ha acabado como imputado con el exvicepresidente del gobierno. 2 millones de euros brutos anuales cobraba entonces Rodrigo Rato. Bankia, con él como presidente, contrata una intermediaria para contratar después publicidad, Alvisa Inversores y Asesores, una empresa que capitaneaba este hombre, Alberto Portuondo, que ahora está en prisión, en la cárcel. La justicia cree que es el testaferro de Rodrigo Rato. A través de esta sociedad pantalla, Bankia contrata publicidad a 2 grandes agencias, Zenit y Publicis. Lo hace por un valor de 40 millones de euros en 2 años, 2011 y 2012. Estas 2 empresas revierten 2 millones de euros en Alberto Portuondo, en Alvisa Inversores y Asesores, es decir, en quien le había subcontratado. ¿Qué hace Portuondo con este dinero? Con esos 2 millones de euros. Bueno, pues lo reparte generosamente con otra empresa que se llama Cradonara. La recuerdan seguro, la empresa de Rodrigo Rato, de las que hablábamos previamente. 833.000 euros que van a manos de Rato. La justicia le ha preguntado a Portuondo por qué le paga 800.000 euros a Rato. Bueno, la respuesta de Portuondo, que le ha dado a la justicia, es que era por informes verbales de los que no existe ningún tipo de documentación escrita, nada que lo puedan probar. Dice que le pagaba unos 40.000 euros al mes por esos informes verbales. Rato, a su vez, utiliza este dinero, parte de ese dinero, casi medio millón de euros, 495.000, para desviarlos a otra sociedad, una sociedad alemana de nombre Wagerpleta, con el que posee Fernanda parte casi la mitad de un hotel en Berlín. Bueno, pues cosas que tienen que ver con Rodrigo Rato. No sé si tenemos más información. ¿Acabamos aquí o tenemos alguna Sí, podemos cosa más? hablar, porque bueno, las cosas, esto es por lo que ha declarado hoy, para tenerlo claro, los delitos que se le acusan, pero últimamente hemos conocido más cosas. Por ejemplo, que Rodrigo Rato, sabemos que en 1996 nombra a Francisco González como responsable de Argentaria, del Banco Público. Francisco González, que tras la unión del banco con el Banco Bilbao Vizcaya pasa a copresidir ese grupo, el BBVA. Bueno, pues noticias que hemos conocido también últimamente. Argentaria habría condonado, según publica un diario digital, ahí están viendo los documentos que aporta, más de 50 millones de pesetas de entonces, 300.000 euros justo antes de la fusión, en intereses de demora y comisiones de impagados a una empresa, Construcciones Riesgo. ¿Quién era el propietario de esa empresa? Rodrigo Rato, que además la cerró tras la condonación. Rato era entonces vicepresidente y ministro de Economía. Pero hay más, porque ya al frente del BBVA concedió sucesivos préstamos, según publica ese mismo medio digital, a Rato y a sus familiares, con un aval insólito. Garantías Don Rodrigo, es lo que aparece en la nomenclatura de esos créditos sucesivos. Hay que recordar que ya por aquel entonces, año 2002, este capítulo acabó en el Congreso. Vamos a recordar aquel momento. Mire, al frente del nuevo banco queda un amigo suyo, el señor González, que cuando Argentaria era pública le concedió a su entorno familiar al menos 2 créditos. Y su señoría está haciendo públicamente amenazas a personas cuya única razón es que son familiares de familiares. Bueno, la intervención de Rato continuó indignado porque era una persecución política, entrar en la intimidad de un adversario político. Venancio, yo no sé qué queda por decir de Rodrigo Rato. Pues mira, yo creo que queda todo por decir algo. Vamos a ver, Rodrigo Rato es un ángel caído. La pregunta es ¿cuándo cae? Y cae cuando cae Bankia. La siguiente pregunta es ¿qué hubiese pasado si Bankia no hubiese caído? No hubiese caído Rodrigo Rato. No hubiese caído Rodrigo Rato. Entonces lo que estamos viendo es como una persona de una imagen fantástica, solamente empezamos a conocer lo que se esconde detrás porque ha tenido la mala suerte, posiblemente a su juicio, de que su gran operación, que era Bankia, cayó. Y eso te iba a preocupar de cuántos Rodrigo Ratos hay que han tenido su Bankia y su Bankia no quebró.
En cualquier caso, tú pronosticas que los problemas para Rato no han hecho más que empezar, que en estos momentos al Partido Popular le interesa que salga toda la porquería de Rato para dar imagen de que están haciendo algo en relación con este asunto. Indudablemente, en el caso de Rodrigo Rato, sabemos de él muchas cosas porque nadie las tapa. Esto está claro, si nadie las tapa es posiblemente porque el Partido Popular no está haciendo ningún tipo de presión para taparlas. Si no, no creo que un banco que pertenece al FROP todavía sea un foco tan fuerte de información, porque la mayoría de lo que aquí ocurre es porque gente dentro de Bankia lo está contando. Eso es lo que está ocurriendo. Por otra parte, hay otro elemento más. Yo no creo que Rodrigo Rato sea un ratero que se juega su prestigio por 1 millón de euros, que es lo que aquí va a llevarse de comisión. Es decir, si él lleva el millón, que yo creo que lo puede llevar, o sea, yo creo, aunque obviamente presuntamente es inocente, a mí me parece que aquí lo que estamos es ante una trama, que donde el millón no es más que una gota de agua. O sea, acabamos de saber, o sospechamos, de los 6 millones que hay de la banca de inversión suiza, que le pagó, bueno, esa operación que se conoce. Sabemos aquí de 1 millón más, pero esto no puede ser mucho más. Esto tiene que ser mucho más. Yo creo que Rodrigo Rato llegó a llevarse todo lo que pudiese. Ibas a decir algo más concreto, que te cortaste. Sí. por todo. Eu creo que neste caso o noso idioma é moi ilustrativo porque este non é Don Rodrigo, este é o Rato, directamente, non? Ese é o nome que hai que darlle. Non lle caeu Bankia, e que, Venancio, hai que pensar que este home pudo ser o presidente do goberno de España, porque o dedo de Aznar, cando tuvo que elexir entre Rato e Rajoy, elexiu o Parvo. No, primeiro elexiu a Rato e Rato non quixo. Elexiu o Parvo, o sea, a persoa que despois, podía... cando Rato quixo, non quixo Aznar, non? A persoa que podía controlar Aznar, que pensaba que podía controlar, logo se viu que se viu, e que era o home del, non? Nese sentido, eu vou recoller rematar ese balón que ti centraches, o Partido Popular vai meter na cárcel a Rodrigo Rato antes das eleccións xerais. Aí está elexido a quen lle tocou a Rodrigo Rato. Pero o Partido Popular xoga con lume. Porque Rato non é Bárcenas. Porque Rato é unha figura fundamental na construcción do Partido Popular, na construcción do discurso de xestión da xestión económica do Partido Popular. Era, digamos, o inspirador, a persoa da que presumía o Partido Popular, e mesmo neste mandato de Rajoy hubo un momento, cando volveu do Fondo Monetario Internacional, que parecía que Rato iba a protagonizar o novo milagro económico español. Eu non teño dudas de que se Rodrigo Rato entra no cárcere, que eu creo que vai entrar, se abrirá un proceso sobre as corrupcións do Partido Popular e a falsedade do discurso económico que lle vai manchar o discurso actual que fai o partido. Julio? Bueno, fundamentalmente dos cosas, ¿no? La primera, yo creo que esto es un tema prácticamente patológico, ¿no? Un señor que se dedica a sacar 2.000 y 3.000 euros de un cajero a las 5 de la mañana y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, otra cosa, decir, a mí me gustaría saber cuántas cajas de ahorro pasó lo mismo en algún determinado momento, ¿no? Que se contratan publicidades, contratos y tal y cual, y hay una comisión para el señor A o el señor B. Y después en lo que significa, digamos, la propia persona de Rato frente al Partido Popular. Es decir, aquí hay un detalle, ¿no? Que es como entra este hombre en el Partido Popular. El padre Rato, que era banquero, era muy amigo de Manuel Fraga, no sabía lo que hacer con este chiquillo, y lo coge de la mano y entran los dos en el despacho de Fraga. Y le dice, mira Manolo, este es hijo mío, te lo dejo aquí para que hagas algo bueno de él. O sea, en el fondo, Estabas tú allí. No, esto salió publicado en varias veces, en varios sitios, ¿no? Tenían también una emisora de radio, recordaremos, Radio Rato. O sea, en el fondo, digamos que es, si tú eres una persona importante y tienes un hijo que no sabes lo que hacer con él... Acaba de vicepresidente del gobierno. Pues acaba de vicepresidente del gobierno. Esta es la lectura. Dejado una cosa nada más, voy a preguntar a Xavier Vence que opina, por suposto, do caso Rato, falta Adina, pero unha noticia que nos chamaba moito a atención, que ten que ver con toda a xente que non vai participar nas vindeiras eleccións, que non vai aparecer nesas listas. Supoño que un proceso complicado que están vivindo nestes momentos os partidos para colocar a todos eses candidatos. Hai algúns que xa están dicindo dende hai días que non van concurrir ás eleccións do vindeiro 20 de decembro. Unha delas, Trinidad Jiménez,
o que sucede, o que acontece, é que hai sospeita de que a porta xiratoria pode empezar a dar voltas outra vez. Mila Méndez. Pues bien, después de 15 años en la primera línea, Trinidad Jiménez ha anunciado que lo deja. La que fue ministra de Sanidad y Asuntos Exteriores con Zapatero abandona la política activa. Las especulaciones sobre cuál puede ser su futuro apuntan ya a la empresa privada, concretamente a un consejo asesor, el de Telefónica. La socialista puede así acabar convirtiéndose en la sustituta de Rodrigo Rato. Se da la casualidad de que el puesto de asesor internacional que está vacante es el que Rato tuvo que dejar libre por sus problemas con la justicia. Al parecer, Felipe González podría estar siendo el mediador en esta operación. En su día fue padrino político de la exministra y mantiene una buena relación con el presidente de la operadora, César Alierta. Si finalmente se confirma este rumor, Trinidad Jiménez se sumaría a un organigrama en el que ya hay varios exdirigentes del PP y del PSOE. Los exministros Eduardo Zaplana y Narcís Serra, popular y socialista respectivamente, trabajan ya para Telefónica. Iván Rosa, marido de Soraya Sáez de Santa María. También la polémica de las puertas giratorias en política vuelve a estar de actualidad. Recordamos solo algunos de los fichajes más polémicos. Felipe González en Gas Natural, Aznar en Endesa, Elena Salgado en la filial chilena de esta eléctrica, Chilectra, Pedro Solbes en Berkles, Josep Piqué en Vueling primero y después en OHL, Josu Imaz del PNV en Repsol, Isabel Tocino en Engas. Son solo algunos ejemplos de una lista que promete seguir creciendo. Trinidad Jiménez ha reconocido que tiene varias ofertas encima de la mesa, pero hasta que acabe la actual legislatura no va a tomar una decisión. Fernanda. Bueno, será legal, pero bonito, Xavier Vence non parece, non? Pois non, a verdade é que eu creo que o caso Rato é simplemente a punta do iceberg do que a élite económica española, en particular madrileña, e a élite política da dereita do Partido Popular. Eu creo que realmente hai un entramado que seguramente os militantes da dereita do Partido Popular dos nosos povos e das nosas vilas lle escandalizaría se coñecese cales son, digamos, os negocios, como usan o poder político para o beneficio propio das súas familias e das súas empresas e como é e con que criterios se toman as grandes decisións a nivel de Estado de un partido como o Partido Popular. Non, eu creo que hai realmente no Estado español é un modelo de capitalismo moi pouco productivo e moi pouco innovador. O empresariado que hai é un empresariado en xeral bastante cutre que vive dos negocios das concesións públicas e sempre moi pegado ás migallas que caen do poder. E Rodrigo Rato e a súa familia ven daí tamén das concesións do franquismo e dos negocios no réximen, e todos os demais, os de Esperanza Aguirre e todas as familias do poder do Partido Popular madrileño eran tradicionalmente e siguen sendo persoas que usan o poder para o enriquecimento de toda a súa rede familiar. E ese é o problema que hai neste país. Por iso, para nós, por exemplo, para min, eu creo que cando falamos de corrupción vai moi asociada a centralización do poder en Madrid, porque a centralización do poder económico e político en Madrid crea un caldo de cultivo para toda esta tropa que vive na corrupción. Teño que lembrarlle que hai varias operacións judiciais abertas para investigar. Non son comparables, a verdade é que non son comparables. Por exemplo, a que está máis recente, a Operación Patos, tamén se está falando de concesións, de... Toda corrupción debe ser perseguida. Todas esas tratos de favor de empresas co poder, sexa municipal... É un pouco mesmo, pero con outra dimensión, non? Efectivamente, esa é a cuestión. A cuestión é que estamos falando de escalas absolutamente diferentes. Entón, unhas cousas son as corruptelas que deben ser perseguidas e que son igualmente condenables, e outra cousa é cando todo un sistema económico se construye a través desas relacións cruzadas... Adjudicar a dedo contratos é máis que unha corruptela. Adjudicar contratos a dedo é máis que unha corruptela, e cobrar comisións por eso, é un delito de corrupción. Sí, recibir regalos tamén está mal, etcétera, etcétera. Pero é que aquí estamos falando de outra cousa, e o problema é que as grandes políticas de Estado están marcadas polos intereses cruzados que hai aí, e así se favorece a Telefónica, así se favorecen as grandes constructoras do palco do Bernabéu, así se fan as grandes concesións, así temos ao final todo o presuposto público, por exemplo, das nosas administracións públicas xestionadas por 5 grandes empresas madrileñas,
que son as que xestionan as concesións e as contratas de casi todo, non? E iso consigues a través da influencia política. É rato, é un dos representantes. Déixeme rematar esta conversa antes de última pausa de publicidade, casi como empezamos. Se tivera que poñerlle un adxetivo ao tono do encontro que mantivo hoxe con Xosé Manuel Beiras, cal sería? Cordial, tenso? Sempre cordial. Sempre cordial? Sempre cordial. Nunca houbo tensión entre Beiras e vostede? Pois non. Non. O cual non quere dicir que coincidamos nas valoracións políticas que facemos, pero o trato é sempre cordial, respetámonos moito como non podía ser de outra maneira, e eu teño un grande aprecio, e sexa cal sexa as diferencias que teñamos no trato persoal, pois sempre eu creo que é moi bon. Que o que menos lle perdoa, digamos, a Beiras, de decisións políticas, estou falando, lóxicamente? Bueno, pois, sinceramente, creo que nos pasos que dou nos últimos anos, eu creo que, de algún xeito, non reforzou o nacionalismo, senón que o debilitou, e, en cambio, sí que favoreceu a, digamos, a implantación no país de forzas políticas de carácter estatal que, se non fora, digamos, da súa man, posiblemente non terían esa oportunidade, non? Nese sentido, eu creo que así como contribuiu durante moitos anos a reforzar o proxecto nacionalista, desde o meu punto de vista nos últimos anos non o está reforzando precisamente. Xavier Vence, moitísimas grazas, de verdad. Gracias. Boa noite e boa sorte.